علیکم व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ ऑप्शन सिखाए थे। इस वीडियो में हम आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन सिखाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चूँकि ये वाले ऑप्शन सीखे थे, इसमें से दो हमारे ऑप्शन रह गए थे, एक है सबस्क्रिप्ट और एक है सुपर सबस्क्रिप्ट। अब चेक करते हैं सबस्क्रिप्ट क्या है। तो मिसाल के तौर पर हम पानी का फार्मूला लिखते होते हैं H2O। डियर व्यूअर्स, हम पानी का फार्मूला इस तरह लिखते होते हैं। मैं आपके लिए इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ। यूँ हम पानी का फार्मूला लिखते हैं और इसी तरह मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस हम इस तरह लिखते हैं x की 2 जमा y की 2। तो हम आपके सामने अभी तो ये वो शक्ल नहीं है, हम आपको उस शक्ल में ला के दिखाएंगे। जैसे अभी आपने इस 2 को इस h के साथ नीचे को लिखना है, तो हम इसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। हम इस 2 को यूँ करेंगे सिलेक्ट और सबस्क्रिप्ट पर जाके क्लिक कर देंगे। सबस्क्रिप्ट पर जाके क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करते हुए, तो ये H2O फार्मूले वाली शक्ल इख्तियार कर जाएगा। हम आपकी विजुलाइज के लिए मज़ीद इसको ग्रो करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से व्यू हो जाए। देखिए, हमने कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से वापस आते हैं अपने लेवल पर। श्रिंक करते हैं इसको। ये देखें, ये हमने 2 को सिलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट पर जाकर जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा फार्मूले वाला शेप आ गई H2O। मिसाल के तौर पर हम इसके नीचे यही चीज़ लिखते हैं, मीथेन का फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल CH4। अब 4 नीचे लिखना चाहेंगे तो हम 4 को ऐसे सिलेक्ट करते हैं और सबस्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो CH और 4 नीचे की जानिब आ गया। अब हम ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम x की पावर x² + y² लिखना चाहते हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हुए इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया कंट्रोल की मदद से और सुपर सबस्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो ये 2 को ऊपर ले जाके इसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया, जिस तरह एक आप लिखते हैं x² + y²। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने है। मजीद आगे चलते हैं। हम हमारे आगे ये ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सबसे पहले अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको अलाइन लेफ्ट करते हैं तो ये चूँकि ऑलरेडी लेफ्ट क्लिक है तो ये लेफ्ट अलाइन है। अब हम अगर इसको सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब इसको ये राइट अलाइन है, राइट अलाइन पर जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा राइट साइड को अलाइन हो जाएगा। और जैसे ही हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम इसको जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट मुकम्मल तौर पर जस्टिफाई हो गया, यानी कि इधर इधर जो स्पेसेस थी ये बिल्कुल स्पेसेस ख़त्म हो गई। हमारा टेक्स्ट बड़े अच्छे ही अंदाज में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और लेफ्ट अलाइन है। जबकि चौथा ऑप्शन इसमें जस्टिफाई क्या है। जब आप जस्टिफाई किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर फिक्स होके और बड़े ही अच्छे तरीके से अलाइन हो जाता है और प्रोफेशनल लुक देता है। ये ऑप्शंस चारों आप सीख लिए। अब हमें ऊपर वाले ऑप्शंस को सीखना है। जैसे ही हम माउस ऑप्शंस के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ हमारे पास लिस्ट खुलती है इसकी, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है तो आपको पता चल जाता है इनको बुलेट्स कहते हैं और इनको नंबर्स कहते हैं। तो इसको पूरे ऑप्शन को बुलेट्स एंड नंबरिंग कहते हैं। अब इनको अप्लाई करने के लिए हम एक दूसरी फाइल को ओपन करते हैं।
جی ویورز یہ کچھ آپشنز ہیں جو کچھ فکس سینٹنسز ہیں، فکس فریزز ہیں جو کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائپ کیے ہیں. تو میں فار ایگزامپل آپ کوئی پیپر وغیرہ بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں جی کویسچن، write the fixed phrases. یہ آپ کا کویسچن ہو گیا، اور نیچے آپ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپشنز کی طرح نظر آئیں. مثال کے طور پر ان میں سے کوئی ایج رائٹ، چلیں ہم اس سوال کو ایسے کر دیتے ہیں. کویسچن کیا ہے جی؟ write the translation any three from the given below. یہ کویسچن ہے اور نیچے آپ کو بہت سارے ہی آپشنز دیے ہوتے ہیں، اور ہم آپشنز کو یا تو 1 2 3 میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا اے بی سی میں، یا رومی نظام کی گنتی میں. تو دیکھیں ہم کیسے ان کو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بلٹس میں چیک کرتے ہیں. ادھر جب کلک کرتے ہیں تو یہ سارے سٹائل ہیں، جیسے جیسے ہم جس سٹائل پہ جائیں گے وہی سٹائل ہمیں شو ہوتا رہے گا. تو یہ ہمارے پاس جس سٹائل کو سلیکٹ کریں گے وہ وہی سٹائل شو کرے گا. آپ یو بلٹس اینڈ نمبرنگ کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس نمبرنگ ہے. نمبرز میں جا کے آپ جس کو سلیکٹ کرتے ہیں وہی نمبرنگ کا سٹائل آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ نمبرنگ سلیکٹ کرتے ہیں یا یہ سٹائل سلیکٹ کرتے ہیں، یہ جو بھی سٹائل ہمیں پسند ہو ہم سلیکٹ کریں تو وہی سٹائل اپلائی ہو جائے گا. فار ایگزامپل یہ ہم نے 10 آپشنز دے دیے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کو بلٹس میں لے آئیں، تو آپ بلٹس میں سے کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ سارا آپ دوبارہ پھر نمبرنگ کو سلیکٹ کریں، اس طرح آپ نمبرنگ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں 1 2 3 کر کے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سا سٹائل اچھا لگتا ہے. جو بھی آپ کو سٹائل اچھا لگے آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا آپشن ہے، نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس شیڈنگ کا. یعنی کہ آپ کسی بھی لائن کو شیڈ دینا چاہتے ہیں تو سمپل آپ اس لائن پر کلک کریں اور ادھر شیڈ پر آ کے کوئی بھی کلر اپنی مرضی کا سلیکٹ کریں تو وہ پورا شیڈ اس کے لائن کے اوپر آ جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ کلک کر کے انٹر کرتے ہیں تو وہ شیڈ نیچے کو بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شیڈ اوپر تک ہی رہے تو آپ اسی لائن پر کلک رکھتے ہوئے اس شیڈ پر آ کے نو فل کریں گے، نو کلر، تو وہ ہٹ جائے گا. آپ اس لائن سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لائن پہ بھی آ کر نو فل کریں گے تو وہ شیڈ ہٹ جائے گا. وہاں تک ہی رہے گا جہاں تک آپ رکھنا چاہیں گے. جی ویورز یہ تھی آج کی کلاس. آج کی کلاس میں ہم نے آپ کو جو کچھ سکھایا وہ سب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. آج کی کلاس میں ہم نے آپ کو سکھایا سبسکرپٹ، سپرسکرپٹ، رائٹ الائن ٹیکسٹ، لیفٹ الائن، سینٹر الائن اور جسٹیفائی. اس کے بعد آپ کو نمبرنگ، بلٹس اینڈ نمبرنگ کے آپشن سکھائے گئے. اس کے بعد آپ کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے کیسے کسی بھی ٹیکسٹ کو شیڈنگ دے سکتے ہیں. اب اس مینیو میں ہمارے پاس کچھ آپشنز اور ہیں مزید ہم جن کو سیکھیں گے. مثال کے طور پر دو لائنز کے درمیان کنٹرول زی، دو لائنز کے درمیان ڈسٹنس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں یہاں سے ادھر جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لائن سپیسنگ. دو لائنز کے درمیان جو سپیس ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کرتے ہوئے. مثال کے طور پر ہم یہ سلیکٹ کیا تو دو لائنز کے درمیان جو سپیسنگ ہے وہ بڑھ گئی. اب یہاں سے سلیکٹ کرتے ہوئے ہم سپیسنگ کو بالکل ریموو بھی کر سکتے ہیں.
देखिए व्यूअर्स, हमने लाइंस के दरमियान स्पेसेस को इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज भी कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ये व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ नाम है, आदिल, अजीज, बाकिर, इजाज, सादिक, अलीम, नुसरत, सानिया, वाजिद, जुबैर, अली, नसीर, वासिफ, तौकीर, इन नाम्स को हम अगर चाहते हैं कि एक तरतीब के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD के हिसाब से सेट करें, तो हम सिंपल जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास जो ऑप्शन है सॉर्ट, इस सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। ओके करेंगे तो ये सारे नाम हमारे ABCD की तरतीब से सारे तरतीब में आ जाएंगे। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि ऊपर आखिर में Z से A की तरफ आए, तो फिर हम दोबारा इस ऑप्शन पर जाते हैं और वहाँ जाकर हम डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो ऑर्डर है वो अल्फ़ाबेटिकली उल्ट चल पड़ेगा, Z to A आ जाएगा। तो इस तरह हम अपने ज़रूरत पड़ने पर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से हम आपको सिखा देते हैं जी, अगर आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट और असेंडिंग ऑर्डर पे सिलेक्ट करते हैं तो ये A to B के तरतीब से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको Z to A रखना चाहते हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये Z to A इस तरतीब से ये सारे नाम को, जो भी आपके पास टेक्स्ट हो, उसको तरतीब दे देता है। तो इस होम ऑप्शन में जो मेन्यू था, इसमें हमारे पास यही ऑप्शंस थे जो ज़रूरी थे आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।